Mwalo. Eyo akpe. Mia cha ke egbe ba ya pupo mputa nyina mia beto di no to keken lo. Voilà, OK. Yo veve toi mi to tafla chebe ne gbedidi alo brio le no mia bo le fie chan no khona mi to kuku de gan de me la fi de pepe ke ola no se gbe le bola ba no se de vio ba pa alo gunya bubu chan no khona mi nene. Yo ne gbanye asidome mi le chan mi globe o togbo mi pro togbo be modo mi so mi atowo wa for do pe mi zo mi mama wa for do pe de chan no se nya gbo wale hunya me chan no se so do do na me na mi Monsieur Boris mi cha balu mi abe dume fiao mi abe mi ano boboto madame Folikpo reine so ke botoira pika dito keke papa magnon ku mani kopeto papa agbeka ku 11 nyo papa borobasi dakpeni dogbeni ku do fo asu ku papa dika obewe chomba me Papa Tobi vosa eu Agbasa quelque chose ça. Eu agbasa tebia Tobi Agbasa voilà. afin de yo avec agbasa vi bebe nyira kudo amelo mo keke kudo nyaba hallelujah to keke kono na ka me kudo mi ha mi dogbe na me sia me le egbebe mkeke adi le wona nyomi kwa ne bia do va mi podo ntina me do o ngba fo vebe mi mso de le me na yo ko to pa no gba kana do nko jina mi po mi na no zondo won ti mi le lolo de mi agbaso pe ame wo so no to no be mi atogbo be monyi to keke akecha mi la no we kaka va se ga ke mi acha mi la ne be dollar ni gbe anjilajo Ah bon? Ekpo wen be ka to unyo no viato Ah, c'est bien comment pas? aha ke mi le gbo mi ato mu ba me bu to enua be va ni agbana mi egbe ya be nu ekedo mi apatan ya na mi le gbo be a ma ba no ne le mi o be didi me ko le nko na mi agbona me be mi adigbo mi adoko mi adigbo mi atogbo mi adigbo mi abe jojo me o mi adigbo mi abe kotanu mi adigbo ni pepe egbe baba ni ahe na mi a ma no ne Voilà. donc les si bébé au sagle ni bando de vieux school kako université au licence puis autre baba la home va dire doc ou dak plazon donc et de fou mi kweda et de fou quoi mianto la ouais et comme dilado wa devia to cp 1 dialo devia gbe school bo ko va dire on ça s'arrêta là il est san la bo là on bogan de vieux on pla woni en tout school feni kaka devia to ajodo do man ku do school azirika Voilà. Ikpe la vivi amuni be egbeke mi va gede yovo me nkume koko me mi do pagle dada mi do pagle dede ye mi va school kaka yivo fi ya zon oba me ho back vo kengbe be va be avec plat d'apopo e va ho back vo kengbe be avec plat telado va ozuna enyare na nyo gbona be takebe ozuna me hero be takebe ma nyanu o va gbate be va do be egbe a school ho ma nyalo kekeja agbate apo apata lo nko o le dro yo le degbe même no boy jo vodo edmecha agbate po le so isuku le ya lo va mi anto egbona bo be ne takebe ma nyanu a ve pra dore lo yo gbona bo mi isuku lo ve pra do ameko isuku la egbo diplôme la lo mena o licence la lo mena doctorat professorat la lo mena we gbe a wo egbe a do yo va le dibi akra vivi e mon ko va le ku e hun ko va le do school ko ya mo factorisation développement factorisation développement trapèze longueur fois largeur egbe agbatero wa mi anto la wole mi be deni bandie be la nyu ba ni dudu ni mi patan ni mi be didi mi bi o ko gbona hena nko gbe dede wa magbagbon pore be mi anto we la we munyibe mi va no précision be mi a sọ̀rọ̀ da ta me be maude la fide la va we na gbeto ya confiant elo confiant be ni be ntete kele la mena o egbe ya ka fra ndi pepe kula gbeto ele wole hi hemi mi ngba se po ga ame ya be maude gba va o ndo agbeto ba gbagba jeje we be ni kudo mi le o le kaka agunu to me da va mi lo mi kakia mi le pompo ye du kobli bo lese nenyi be nkume mi agbono po mi anono cha mi la gbate nwe voa
ni be e ya ngba agbanle pe mo la so asito je be ma wuye wo yo agbeto be nkola yo be no be agbeto inventé électricité agbeto inventé téléphone que 10 000 pompo le o ngba ngolo ya le bible be agbanle pe mi alo Israël be ma wu alo Israël be vodou Israël be ngonlio ko yo no o yo be amekokwe o kakaba di o yo na nebe yave yede reve vave re ko gbona ele ni aheme fiti de ko so blemi be eni Yehowa ma wu ki rodi po pla nigba ni mi va le détailler ndo mi la no pobe mi tramonto ke mi ve gede enu ke eni futo na mi on va lo mi ve gede Yehowa ke le ni ehununu pe gbogbo mi ve gede Yehowa ke o la lo yobe le goro me be eni agbeto Africa be futo ko la yobe Africa be enu vondi ke o mi antomite don ko ne be enu barafan ego me be na agbanle ke be va vale nyado be gbogbon me a eyi na be gbe ya mi da hele de ke mi ara kwesi le gobe nu ke mi onto mi la tin wo la fion mi a o so wo mo popo gede so tade wo dale di be dava hun mode na mi kafran nenyi be ela va ve me be sur de po la like ya ngba so na mawu de pepe bolo e so na mi amegbe to be agbagba ki mi le je le mi be so de pa gbe nono me agbo e nenyi be e do la like asigbon la like ya ngba so na Yehowa de pepe bo o la bebe ya yade la no diu awo nenyi be ameko tro do on va ni amegomedula on va ni ame nu bientôt la no finu la gba me no e o la ba ti gbalo a ko asigbon la nkan nu agbo la nkan nu ngba potel ngba so na me de pepe bo enabe manga yinyadi ki me mi ahun kana mo nyi be jukwa kafran no sebe ongba ni vifin nenyi be mi hlena bibla nyede alo mi hlena Israël pe khose ba gban nyede ke Yesu va droit abati so gale nya gblonde ko gblonde anyi mebe obe Yesu wonde ya ele na jukwa va sebe yemva da droit me de pepe bati so go enya ya nyam ba umde ne me na molo alo mfia na molo alo ntom le po benari amesia mene sento be atisoga nyamna be enyaya no de me na mowa efio be efupepe kele diwa nka Yesu kwa sibe ne la voire o ma globe amesia mene duro nto ba gbon la monsieur Boris sibe nke na gba e benari ntete ngba lesi be la ten globe la re o gbo fi ko blagbe to le are o be ba so mi abenu vonjo voye gbe mi ani mi wa fo ni mi hu amenu vo mu a mi vo na mi be di o mi o fifi ame anta tu no mi na de amesia me kel non zombe aje o be are e ja le so e ba gban ne duro ba ti soga la croix symbolise croix agbe to ba gbe e be luvo on to pa nko luvo na de luvo o de aluvo be de popo de ngbara so Yesu gbo alo la gbo be Yesu va demi lende mi o la gbo be Yesu demi lende mi alo e baba demi le mi sauver de la baba va be Yesu la baba wo na mi ke fi nyo mi gba poto le po mo be na ko na mi la baba va na mi ke voilà que be le nu ko ngo na mi le ko se ba gba na mi a e fi bebe Yesu ava o to avo va nyo mi gba to le po mo be ne gba va wo na yo ke va intento gbo be na de amesia me ne so be atisoga nenya soso na Yesu ela gbembe ipanko ni hisha pataba ti soga va de won to le melo et de won to le me ba messia me to ne dro ba ti soga ce qui veut dire be ne gbe dolele be nya le diwa aya dudu be nya le dio nde be nya le dio yo nto gbo be avec pro Yesu a de le khosemea nya be e won gba kan e o potia e pore gbo potia ekpore gbo ngba ni be ye dava wena o ngba ni be amere hona mere la baba vo nimnyowa nkekene ne ya gbeto la douli na Yehowa Israël pe maou nyanto be baba préciser na be le Dieu d'Israël la mi mra be Africa be maou le go be mi na be Africa to minyo mi se be Israël vieux mini bele semea podera maso ekpode be ngolio be nyandie mi le yi voa popo ye mi enyi be amesia me la so nto ba gba Yesu ndom senwa mawu ndom tetewa la we e la va medo nenyi be eve wala no le gbapoto le duaye gbe alo gbapoto le pa gban le loko dia no buta me poa dede ola ke deda le di hohoa ola ke deda hoho e me po hiha patale ndawa hona me pepe o
ndaba dameri pe ba ti so gada le di be da ba so e ko me yin to gbo be mi drum ya be ati so ga o lo plo yo ye da na profete ku onu se va de ci ga promi me vide dia ye o se be ame ci chokata me si ame le to ci ke mi aka bu mi pe mo na mi ke mi nya de pe no ba mi te yo mi le 86 80 27, 27, 96, 80, 27, 27 quoi. Ah, bien quelle émission, et dernière signe à couper, et dernière signe à bien bois de remous. Prophète quoi nous marche des saints et le calobé, you are à Koumoufa. Et à Mukatala dit que you are à tout à Dankou, à Kassan, et Kagoutoua. Il y a dit le 90, 90, 45, 12. 90, 90, 45, 12, allô, 99, 46, 05, 40. You prophète quoi non? Ago. Nene. Africa, Africa, Tora, Yanurbe, Molili. Nene. What I feel about the two dinner, the two, where you are going to feel like a pro. Akpe. Ese Borisa. Lu vobe hihe me ade. Mle tepe gan de pepe o. Mia me pobele. Mi jona dona mi alokome, mi jona dona hihe bu me ekpere ni agbe ya. Ngon libe nya tepe ya. Dede ngon li mle o a. Gbogbo me choti to ma no to gbe da be ngon li gbogbo de pepe. Va won to gbe da be ngon li mle o lo. Sebe o gba me gun li nle o e wo be ni ajore la so togbe yo vide e togbe faudrait mama faudrait e kuna to le nti oh devi pe amaton ama 2000 fond le cancer ni wa to bi oku drone ke e 200 li toi pepe ne o 200 li wa no pepe comme wa no va de education fion atogbe vi be nyakebe gblone ya be so gbone wa to eve wa ame mi sena be lese me ame mi sena ame ni vodu ke yo gblona le togbo ngoli o debe agbetoa vodu be ni gbogbo be ni ena le depopo me ya togbo chana valu oba me inu gbo kakakakengbo no la ba to vodu lo yoyo o ba to na vodu yoyo no o ko de potria o yo no gomo o to zo aya popo togbo yawo zigededo o to vanale nti na me mi la po de ke la da popo de pe mi bo ela zedo la gble ela zedo la si vaneni be o tendo ka dedede kudo ape hunwo abe henuwa ne anedori pepe laso ngole ode tasi ode mama ode on to va pour na dra me tena mona mi ola yo be nko na mi be do ko yo na ye ya hodo me wonu ya de kenae vegbona me ya de kebe enu pata Africa be nseme belegome mi o mi jona ina fi de pepe ina so ma vo mi no ko lubu agbapato na Africa ye amealia eto do na hike bubu me na eto ni na ahoke me amea no kwa eto zo na edubu me na ameo ena bele de konu ba lodo me na nyibo yiho yo pe ya obiona be na ahoka me ye yo la yo le koka me fike mi be oni yo ngoli ke mi dibi yo ahoka me yo fo me ka me eduka me ye yo la don yo le yo ngoli alo funu me we pona to gbogbo ko ga kia o ba le funu yo we yo no le ka ko be henu ba ho do me donc enu yo pata e fiona me afford de be na agbeto nkuno donc we bi ma gba ponti lan o la gbobe les morts ne sont pas morts kuku ba peto le mi adome mi gbolo so be na bi jo gbona bo be ka dede ngbale kuku kwa gbagbo do me e nunya la jojo me be nunya le gbolo be ameke la gbe ya ke mpo nyam ke me be le wa e gbona bo be amoku sikwa e nto an kuku ye be ni ameke nti kule an kuku ye be ni kafran mi gbona kokokoko be
ndo didinya do wo vai afode mia fofodo mia dadado mia no video de so kudo jibibi kele na mena wantia o da fodo o glasido o wo ma odo ko egbe a o fu agbeto be video do aya dudu me o podo vvcc o trompo me blibo ahemi hiheba hemi ko onya yebe adanva tami no po o fu asi akoyo so gble ne pepe nene voilà o dodo keke e wo be amedo o si le bedo enu vovovovo me nem nyowa monsieur Boris Milano jole podem lo Milano jole mi ave demandi la sodin be mi ave dit nous c'est ne le nyuna mi le me ba hojo me ade ele nyuna mi me be jume ade mi la sodin be mi le di nyuna le gbedi a mi ave jume ka ke me jume mi la fo nous que Dieu me la wo ni le bele nyuade mi ave no to afuji ave no kucha fume ave no kuchi gbedio mi be fume ma no po me be décider pe be mi la gbero alo mi kudo ma ela 20 minutes a mate 20 minutes a we be manyo e jume be manyo fume be manyo e wo be amegbe to keke ve si be bede no vo me kire wo be me wa so no ko me mi bedua so va wo que sinon nous sommes bien tourner avec des nigba jeme gbo be funa nyo wu de yes si on bonabe awo amedin bonabe gbeji nyo wa hwe alola gbo be yo be gbeji nyo yo de o be un so na mi o si fiona mebe demadi alo mebe dumi o ni gbalili di pepe pe tiano ve poki se on le gbeji a ho so bonava na va dira na hodo e enu ko pra le gbeji a agbo va dira do kaka enwa wo bi na amongba din to chambe yo va dira ni pepe do le yo va hodo me o we do fu mebu e gombe nu keye wata vi o wata si o wa mama o de fion le o de wo be akodo nwa e di fofo no wale gbegbe o ngbado dibe yo azone ne be mo e voa amegerebe gere khose vovovovo me nem nyo wa ni kudo egba mi mate kem la gbe mi ni nu ya torde ame mate kem be je suis tel va ce qui veut dire nyanto mi bu be identité ke mi nya mi va le gbe mi da zu ame atozo mi va nya me ato fifi mi va ni nu ya to fifi mi ngba ni nyanto mi ko to si ke mi pona de bebe enyia o jesima onya mekem enya fifi ani bia kwa de bebe oh enya hello oh yesu hello oh rekelo na me mla ine nu ki abi rekebe oh yesu ba mi nuve no bia abe nu ya ba me nuve nu ya ba me takpoko so ki le dibe yen to sanele ke yesu am le ba gbe moi man of fond donc eva son de pe so doli ebi agbebe nyenye tepe ne to la kusi polo me la ba le tetecha e de be dogbe le sikebe kuata kembo la le New York kiya e yo so lemi aboyo o so religion subo so lemi aboyo e la be mionto bive si so ne be nube e ni agbemo na mia enu o ya no jore mi aji funa cha me de be le nyolo monsieur Boris me de funa cha le nyolo voilà e le sibere ko la to be no isukulu mi ava ni nu sukula mi ivoire enu nyenya mve le sukula amore mi odo voir ebia amokpla do wi pla do bia ni do pla vi ko la po do ale tete o la ocha on pe ore ese me agbeto la vli le be nu yan si jeje me hihe me la voni bo ewon ele ni enyan bu ba pa bu be ni yan won le o be yan dia amede pepe ke do to enu e to ku no la gbe o to gbo o mu la gbo mama o mu la gbo wa odo ka dede ku to gbo o omba fo ngolido omba fo dren na no pebe nu barabe ni na yo mimba so yo vo be ngolio be nkodade mi abe viodi ni wa va no nu tovo so tovo na hunkele na mena o e humbule le na mena de via no kobu mi va donner de via fi awubu mi va so don kolle mi va so dare de via di no ka mi be de via la o ele no nu tovo de viela no tove gobe hunkele la mene de via be no de viela no wo nyem ko ke mi donne ya e be no de viela no wo de kafra amedo dinavi alomi dinavi
nkole la dromi yo vo nkola do dromi yemi la do ni mebe vio va ne va do afire kaka ni va bio de via va bio no c'est maman nko kodo na miade e gomene ma dila ndo nentina de vio gome nja cham nyanko be ke yasia ameke va sa domiana yoa e victoire ba ke be dialogue ke domia onko ni do doni e be won nko ya ne nko e jodi ne chan eso so do ne evo fifia le kota de pepe mea décidé nanani le pour me vionti koko wona de nona de vionti koko egbe mi ngba tele woni ne be nu ne mi abe vio mi ngba le do kota be nko ne mi abe vio on ngba le no kadede mi o enabe le mion nya fofo nya to nya no do gbo o no be degbenu alo aneho me logewo o bonabe e vile le no di non vi tutuba nko le si nous souviens predo nko le si nous vivons aujourd'hui, nous connaissons. Si vous avez mis un peu de Amessa, Anani, Anumu, Action Bord. Et bien, mi bou afona ne nibu nous quelqu'un. Et bien, mi tros yovo clé. Si vous avez mis le quebe, n'y a pas ou dodo trop. Et bien, na meridia base hitwa. Et là, si ami kakakakakabe, et bien, quand coco dans la menée, là, c'est comme et blême les bacs base à bobi à tros yovo. Van keke nene amelasa siamio omnya chambe gamele nti ono siba da fidia ne alo mbati va le pewa e va trosuna enubu na me enu vovo le gbe ke mi wo so de miabe agbaze ibo be nyinya le de jo le miado ko mebe egbe ntocha onyabe le juta ameron ton balon na nto wa yo be onya me ibo vi o balon na bo yo be onyi ame ibo vi o Mikpo Africa Vignon doho odi abinus ame ibovo doho do di abinus Africa Vignon edom tetela divi kakara di race de pipe boyovo mdom sirate di race kelini race noiro de kemila ni Africa basi hohoro egbe ya yovo nto batro le de menami benade yo blemi benade adan priva bentinya de pemle exister Amérique même l'Afrique ko be Africa e yo ne maude le yo la gbon Africa e va be Africa ne to gbogbo ni ba tro je be sus fi ga mi danu o legbo OK mi le no ma ko ko be ko se be mi atede le be yanti d'accord yo ko fete ko wanu ago ye ga no le ko nyama alo ko ko agba ko nyama amero be me li amero be li amero ga ko se ma ha bro be li ameko Monsieur Bonisseur oui e mi atore yo soare ke mi raccrocher so kaka enuakia ebe nyade be bloa ne ndanu siyo ndawo mouvement de pepe o ne ndon ku be mo mission de gbe ya ebe nyati ma vana la menam e ke mi pare wona me joye to yo wa aw e am troyom so ke mi kmale wona me OK c'est e yo le kame be blobe ena papa ni papa borobo siyo wa ela intovu e yo zevialo zeto pata le wona me be blobe nyafike osuala be nyimba pompo so gbo be amete be nyafike be sopo anyalo le mano gbo voilà borobo sima mi se me vivia si bene kafan miato miano alone fufu ko le toji neni be eve oni nyanya wa no nyambe ve onia o ma fo bible be mpo kwa mi se comme ya si be agbane kala lo mena wa ni wa de meto pepe ebe nyinyi ba lo zere pepe me o so kwa si be o ma te fo bible ke o de se Israelo be mfo so o fike won to so kwa yena papa le gboko benade nyafi ko so ati be nimba pompo so gbo benade na me agbe nyafi ke begbe so enya ko dome enya nke vi ogbe nyipa mano fo bible be mpo kwa profete ko wanu ago mi se na be neye ko vale angare de na agbagbeo nene ko vale mpore de na agbagbeo OK ateve ne pe afode de ova agbagbeo be da fo nyido alu ko vale nyadile ape Monsieur Boris oui
les Africains agbeto be nunya me agbeto mkuno nti na po yi na be tepe la troso luvo bulava nenyibe amede le toji ame inugbe ke mi gbon be wo be nu eke mi o be zan e doya ke mi on to mi ne ba ngoli na ngoli le de ko le fiawade nyabe ka de le wokudo angoli adome donc on desi angoli o voine ma de ko so fio nyabe ododo pede ke ete po mo be la tempo dangeno ne ngoli va de ko fiawa avumbela okudo wa ele nyole junu ya enu ngoli abende ti afide ke ekpo be wokpo ila te de ne be nu so fio pe susu be nu ngba guna e go me ke be joa e be luvom e mvele kpo vovo e go be blende da fie voilà e blende da fie ne ke va na be chambe ne ni be kafra ajo eso e ojo patale vi ogboa ne ke de via vena no doa ne amega home si so kaba de vi o mega home o de vi o kaboa e kpo na de via elle doit elle dans aye hunae donc de préférence elle a dit ben y va pour le vibo ne ba rejoindre e go be waku de vieux po voilà kade de lo do le via cha waku de vieux po fifia patapa josu pa e kujo de vieux gbo fun me elle no dit mori pipe be ya so ya popo ni akpo le video elle va de via elle va cha ya do mari elle tient de mais quand be gbele gado parce que yento etibe sur conscience mais quelle conscience mais nyabe amene pipe me le fi da hen de vieux na po ya akpo le be nu ju po fifia ne ngoli balé de ko le fia mo le amole kwa de ngoli bende le gbo ya c'est ça dit ozia medebe anyi gbantia ozia medebe question de dit que e vieux nyoa onyabe ku de video komi dinantia mi aba nyi gba ho ma do wa allume be question ndo wa mi nana me be vieux nya non bien sûr mi so dans la de mi abe hono allo mi no video allo mi afofo do be son gbo so pour que proposer les mia kudo domedo antia ke ameva jani kwa me pepe ni témoin ne wa me via domo bende la me agbo ngoli ava pona drain amea mene so ni aso na me ya allo ngoli ava dala ngena me de vini ya me agbo ba to ne be ye be nu kele gbo ni se na be vio nega ke me amea so no se na be vio va fo ele lidio me magba no de funa me pepe o magba podra me acho ke woni le ela bia bia na do ku nu ke na ngoli le ko fia yo e wona kaka no di agbemo di ola pa me ela po o monsieur Boris mingba so Africa po adegbe olo ple violo mingba so evedomen to chambre violo agbeto anu hiki amlimaelo ne voodoo de la agbeto fo ne voodoo de le nsene la fide maude la fide ya agbeto elo ok pour te corni ka se na be ne ye am agbagbe ko ngoli alo ngoli de am agbagbe ngoli onka obe ame ngoli de na amere be alo do ngoli do ame alo probe ngoli re la mede okpare tafla chelo de Victor ke mnya magbro binya nde pepele agbeto be wowote balos alo sope amoko so mona ngolia onyala ngoli yope nyi ekhoyo be nyamle brolo amoko so mona amebe luvoa ngolia onyana de ko yona ngoli dename mi semea oui enyawa ni makon le dit les filles voir ndele nene ndele ke ne amekuze de kacha amedoa asidinao na mekuze de ka ameati mekuyo woti la loni nke la menti o ame alo yesu
no bodo funu se adaba popo fane ni kwa olaji no le funu amba po o se mea donc endo le bonabe nenyebe eto vam jani birikagbe ya abake die eto kutia enyina enuma mane evio avoke mi so chomi ato alo mi anoa enyina nu mama ne evio voa amedo ko we kpo ne nebe ko be tepikaba obuna nkumena ne nebe enuo amedo ko akusan ko so edame inu gbe antia obuna nkumena ne nebe nuo esiko dame antia amedo wa obuna nkumena ne nebe nuo ke wo be osomone ngoli dadafu ame Monsieur Boris ndefube eto la inugbea oya dedo mi bele no fomi le mi aba gbe mi eto ke la vlimi atalo ndefube eno ke inugbea amede la dadan tamini magba nyabe mi awe wa enam globe nende la gbeto la vone hihe mi amni vodu yo voilà mi maude le afide yo agbeto enye amli makemi sina do mi no noa ena do pe ke mi va zena ne mi abi gbome mi awe no ameko somo ne be nuwa ola tem down to no alo strong do ele si bebe na le monsieur Boris amele la gbleto na eto lenti o la gbleto na no lenti o alo la gbleto na son lenti o kwa ye wa jagla la jagla kaka onyon to ja gbopo eto pe la dagbon to alo son pe la poto nu pe la jole la jole gomenu ko be nu ke be se ya se be enyabo we pe kwa elle est insupportable no ko gbon ni to alo ko gbon ni no ni po are se be la kokore ke se dare mo gbe kwa et donc to la kudola di agbagba zirika e ba mo do adan tamini alo gbleto ni enu ke amero ko so mo na ndowa o wona le mia de dala ngoli po mo wo e won nu ke na mbero wona be ngoli gbogbo to gbera ya e woni be me ko pa mi nye se o pa no le de o pa me gbeto are ese Boris sibe enye fifi ne ya ma pombo so do ko nti kwa okpo be da me ale gbo amegbeto a mu le gbo na le pepe o enye fifi ne ya wona nunwe wona ngbegble ndrando ngbagble na nu ole se me a agbeto be jojo me ke le sie won bientôt ke gbana gbogbo agbagba na didia fifi a ne dodo pere na malo me ma hu porte de ma hu agboria ne hu ya nke me ma la gbo ma en wona voilà ne na gbe ni mi be jojo me le won donc ari ne ami asomona ngolia ela dedo vio keke e ko me na ke somoni a ngolia be ne le gbo voilà to tro nku me do da mi agbo on tunu kudomi donc angolile ele vivia kadete kala no kudo to alo no domene ajore ya basoa enu ma la totao nibe ona no fonkudo no ona fonkudo to aro no fonkuda meke nya me vevere yinu gbe na wa o fona kudo le egbe dede ameme sigbe mi gbona be egbedede ni gbedodoro lo sigbe gapopodo alo eyi do wa olano pombuku da me magreba me akuga kia sigbe ho nina ke matenza nya gbe won do parce mi nu si anu mi la gbona eduyo va ezube ahome menu be nyina me siame amedo wa no kuku alo wa toke nu gbe popona o pon ni cha papa mdo po na mpo va zena do na so ro to na poju edo wa
kobe le yupe kumamea amejichade no kumame vai ye mega valley umusi wana yibe yole ye nabe ojode kumama yi osese na yibe yolunguji ukoti kora yiba yokolonya le ukoti kora yiba yokora be no mefana elafa ese etro su gbogbo le dizamino le wati voilà enu kebela no le be agbe enu kebela wo le be agbe no yimia enu wa pepe le be kume gbe che gba ona mi se me ya oui enabena obiona be no le gele fo me de me o da je ni gbogbo mo o so na ha klana togbo egbeji o la yi o esun la deva hwe mo o so na ha o klana o pe kwa teve ne mi le klan on le o a nene ajola ba no somi e gome eto la gbe eno la gbe o da pa amedro la ba ze gbo ko si nkeke ve nko la o agbole tofa ne be eto ku no o gbo ba le dem a ho me ntocha o la on kana o na bi ogwe agbole na we ela no nyanya me na we teve am ni be se basko be na wo nto a ho mo gba le ntocha ga kiye eto ku no la na ga ke o la o ni o ma si a o enu ye on ebe ameto kwa me no be gbogbo alo be lubo no na me yo me ya vane bo mba de mo na do ko so toku no so do pe gba abewo ni ye be agbemi mawo a nde pepe te ba no do viviti do wa do ntere pe ba lo mda no me na o voilà ela na ahela ba no po o la be eto be agbeno ya o kaji be nu ya la te jo a ena mia toku mia no onyi bosi na mi pe susu be na medo be ya gble mia nti le gbandi alo ya obvon ku do mia o cleaner o cleaner o je na igwe c'est ça o la po papa be vidia o kare dia mi o pata eto eno fofo dadao famille akeko la mlo gendarmerie o ya be kuma ya be kuma je mi a pata mi ba bossa fleur la no papa gba la home ne mo o veut libérer mi le funwa kengo mi la ba hoy même ne hoy ato gba la ha me jo la photo wa keke ego me nseto be viewa amunun kana si wan ti o fifi ya eto to zulu gbogbo le nti wa no omle so mo de to wa ela na ndola no joa eto chama te bonu e oga kea ola no vlita ego mi posi no be le gbogbo mi anu kuko o jona mi ato bia no ko inu gbo o jona mi anti alo o de na nu da mi npo ni ego be mi kokoko mi la yo kengo la ten de mi da le mi we olo ale be won to wona setoro parce que on avait un roi mais on wala quoi mais on le po mi keke fun mo la no wa funa no podro mi no te hadodo mi nya hadodo mi nya hanu la me domi mi gba so mi be podo no di sale a fi de pepe o e no pata o gbone na mi le dre mi o to na mo de pepe di fifia e be gbogbo va gena na me do mi garo mo la pompo no le fi la be ya le to ba gbe no yimi e nyan e to bona na yin zerika o la don ku papa di aha say me de ko nu toro nu ko o la don ku papa di be enya papa le ba gbe no yimi e gbona nya na e monsieur Boris asiko di na le mian gbore me ka va sana la sia mo bi jesi wa homo ikede me miliare mi plan ngoli aussi ah bon mi sana ne ngoli o amoku le Ghana on va descendre du ville Togo amoku le Togo on va descendre du ville Nigeria ke game soa okplo evio ko di akaka ba so dado o ba ho mo npa o no tebe ya dogbe na e ba mere ke pa o di o ngba pa o ya do bo agbeto ni nu sen le anigba ya di ne ebe amliman po vala me na wo si ba mlimo a epo yo ma nyan ke yo voilà ise me ya amagbalo ame ya so do adedi la so kakla nwedo ko de kakla ma nwe va kakla e pour la so on pa fitri la si yo la han ko de va no so kakla so to ame an to chama to ngome amagbalo le adedi ne agbeto mi desi nya me jope mi desi nya be sope
no le ngolio benya be ngolio le mi le ode kia mi yasime ne mi don ku ya mi yasime na sile le dikwade amero angolio va sananu ame angolio va plena nu jona va mi ndanya sope na agbetode no to mo va le fifi o mi desi amero ola nyama me kuku ya la me gbagbe ya no on veut donc kuvio et o ma no pondo amedo wa mi le po le fie ke pe o be yo so fie ke fofua et toi noir pe comme le du me fie o ni atepe be ni o aje be ni o wa to la mi ami mi o va no fie kaka game so o ba jo ame ke magnifique o yi o donc kike ya me le ke ya na me be ngoli mle wa apo be npo de ro ke fie o e le gars que me yenta va le ngoli do que va que me la nya be ngoli le fifia opo nya ko bio sokudo amela dangoli do ame le musia alo le ame nu bo be ntinu do be zanzan le ndo viti wo me ale amedoa écoute pe nyina msena o sigbe funu pona pouvoir le won voilà o se mea si amedoa ne bo da dramedoa o dira la kasia me abe nti e va nyina ngoli o be msena ko suzu o dana ne be nu puna me voilà ya so so baraima o wala lo doji enabe amedoa gboro bo da ngoli do abe am tele dan lo be ngoli o pobele po le po ngoli o trop de c'est intra na nya lu ngoli o dumi pobela no amedoa chano ku dri ngoli o me kuku pobela kasin kudo ebe lu vole funu e amedoa to cho la gbede kia o na ngoli na me onya ko ne lo a si bebe même no gba yi fi gbe ko lanu yo olanu po agbagba la pe mo oji kwa même no oba mlanyi tocha oba mion ko wi le dogbe dan tocha olanu zeno won po iyo na be agbengonli o agbengonli o nya me ko la gbe va o na ngoli o zena da me o no ye afan kapecha o le zena fami no yi khoyo pecha o le zele khoyo pe mi no fi ko la gbe ile gbogbo me ni pe o la do so le no be ayo po ami ade ke pepe lenti o no no me ade ke lenti won le nkume ni ade ke va no ba so no ba so dencha nu ameke gbe nu po la ya po a ela teno zika be no be nu sude le de ke aforeka le ni de ke no no me ade ke si pa on to ko la no humu ta la vi po la to o to no d'accord donc nous pata hihe mebe mu senpo beni ne yin desi mi aro ke o mi blade area ya ma do gbe mi be agbeto ne mi ante mi be we voduye ami ale vodu ami o le vodu nu ti ka ami o le vodu gbo ka ke anu le wo o le duzo le vodu gbo monsieur Boris oui ami ya fan camper ami ihun no gbo de o no le te hun apo etebe akpore ke be akpore ke be le do kwa le kato to bien le ro ko ka fi yo ko sere ni mbe de fulo monsieur Boris amerowa ne ona onusia o vojuna wa odo zuhun no fifi alo odo se pa won to la so hun no ke do musia so wu parce no hun no ke do na vojun alo na musia ne vun no ale a ela baba we na mebu fojú ko wo na wa ela baba we na mebu donc amile kaka ne je won donc aji bala dira pe susu be wo de kasi po fojú won la no ni ko na gbeto mi awe la o be wo choba mi ese body se go hihe peta pe ya lo ati gbalo pe o la no tere bola no pompo le gbo la on na konyin ofan konyin le gbo ati ala gbo ati ala to mo le pepe ji kara nu ko gbon me le dia la we no va ko bo nyon c'est conscience nyon na nyabe ke va no tere mango ti on me le buta me aw kike me le chaka de ke fike la poko to kubla v1 le po ya se be signer contrat ni apla doma ye be vi ba to dome di ma ozon ha le igbawo egapo fola nigba
ewo amela wu more jibe aw maugan ye da pe no lo bo si ebe gbedodora lo oye gba dun kube va nu atire gome va bionyade alo le butame la tia gome po titre la tia gome po e nu kele je pe a ola ngobe o amowe do gbebe ne ojo yovodia be yo la topado e atia yo la topado fi yo la tupa ojo yovode le gbo kaka ple hun kaka bo ndon ku to ya po be yo ya fire ndoja be fi kele fi ofuna fa agbeto ina bena ne obe ya kplo agbeto do alo obe ya kplo jijinya ke myodo wa on to ke pela gba no won fun ku do ko ese body se amewo ajogbe le khosebe hame sibe o iro gbo be on mariage amo la gba gbo anu no a aha o yira mi le mo mi ko mi ka mi ta bibla be kugbe agbegbe ese body se ekugbe agbegbe o yemnya bere ko le ore cho ogbonya tona msawa ya mbo aje abe be yemse ma obe gbe antonio e wo fo dada e kwa ha no alo me aro nyanto le gba gbogbo a le gba didi ya Fofo yo akpene mi oncha kaka enu gere la trodo nu se gere la trodo kakia adeko la trola so pompo a yin na nyalo gblendo nko no nto mnyowa ola o traitement no ola no do abua no atike ya va no nto ndado na do ko olabati dokita o kakola bi se yo bigba potole ko yan dia ego mena edoko sova omle montane o voilà intentio ame antom le nan se mle don se lokyo mle na gbero kyo ngoliwa ole deke won to dibe yano kadede me kudo ngolio ye to ye no leoba ekumegbe alo leoba gbeno yimecha amenito edrane dona ngblonya sobe ne eto ngoliva pona mpona angba hiabe agba yikogbo abe yo ngolio dope ko dua enaye otedo kadede won nyantola le nkudo nti ye bani nu kemi le dia pepepe na myanto myado kwelo akpene mi ocha nya sala ko to pla pano ekpetonia acteur te pesia ye icho kuragbe gashikia ye gakpe ye to to siede